Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers étudiantes et étudiants, en troisième année licence sciences commerciales, option marketing des services, bonsoir. أعزائي عزيزتي الطلبة والطالبات في السنة الثالثة ليسانس علوم تجارية تخصص تسويق الخدمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voici arrivés au cours numéro 4 de notre série composée de 17 cours en format numérique. Et ce cours, nous allons donc le présenter et essayer de présenter à l'intérieur du cours un certain nombre de concepts et un certain nombre d'outils utilisés dans le cadre de la pratique du marketing des services. إذن ها نحن وصلنا إلى الدرس رقم 4 من سلسلة الدروس الرقمية التي تأتي لتكملة الدروس التي نقدمها بشكلها الحضوري على مستوى كليتنا. ويتعلق الأمر بالدرس الذي من خلاله سنتناول تتمة إلى ما تم التعرض إليه سابقا وتكملة ذلك بتقديم مجموعة من الأدوات ومجموعة من المفاهيم التي تخص تسويق الخدمات. L'étiquette de ce cours numéro 4 se présente de la manière suivante. Donc juste pour rappel, il s'agit d'un module intitulé Introduction au marketing des services, dispensé au niveau L3 en semestre 5 du domaine socio-économique, gestion et commercial. Et il s'agit d'un module avec un coefficient 2, nombre de crédits 6. Et il s'agit également d'une matière fondamentale. Alors, nous avons commencé à expliquer la qualification des spécificités des services dans le cours en mode présentiel. Et nous avons nous sommes restés longtemps à définir, à parler de l'importance du rôle joué par le personnel et ce rôle qui va impacter la qualité et la valeur du service offert. لأن تكلمنا مطولا في سياق حديثنا عن خصائص الخدمات في الدرس الحضوري عن أهمية الموظفين وأثرهم المباشر على جودة وعلى قيمة الخدمات. Par rapport à cela, nous avons également insisté sur un certain nombre de conditions, parmi lesquelles le recrutement, la formation, le management, la motivation des personnes en charge de la prestation et tous ces éléments qui doivent être traités comme des composantes prioritaires. تكلمنا مطولا عن أهمية عناصر ووظائف كالتوظيف، كالتكوين أو التدريب، كالإدارة، كالتحفيز، وطبعا دور الموظفين في عملية إنتاج أو توريد الخدمة والتي يجب أن تتصف بالطابع الجدي وبالطابع الأولي يعني prioritaire. Nous avons également dit que les services peuvent également concerner des services portés aux entreprises. Nous avons donné l'exemple de publicité, d'études de marché, de services informatiques, etc. من بين الخدمات التي ممكن أيضا أن يوردها أو أن توردها مؤسسة خدمات تلك التي تتعلق بالاستشارات للمؤسسات، بالإشهار، بالدراسات السوقية، بالخدمات الإعلامية إلى غير ذلك. Et enfin, on a bien sûr donné l'exemple des services à la personne, tels que les services ayant une relation directe avec le bien-être des usagers, tels que la coiffure, les soins l'assistance aux personnes âgées, etc. Et donc ce sont des services qui ne peuvent pas être produites si le personnel n'est pas suffisamment qualifié pour justement proposer des services de qualité et des services de valeur. تكلمنا أيضا عن الخدمات التي تنجز أو تورد أو تباع للأشخاص وأمثلة على ذلك الخدمات المرتبطة بالرفاهية، بالحلاقة، بالعنايات التي قد تقدم للأشخاص المسنين إلى غير ذلك. Et donc par rapport à cette notion de qualification des spécificités des services, nous avons également longuement débattu sur la question, sur le constat fait et qui fait allusion au fait que le service ne peut pas se stocker. Le service ne se stocke jamais. Et ça, c'est l'une des difficultés majeures à laquelle un prestataire de service va devoir faire face, parce que justement, cette incapacité de stocker les services va exiger du prestataire de service à ce qu'il produise des services de qualité à la demande des clients.
من بين الخصائص التي تكلمنا عليها بإسهاب الخاصية التي تقول بأن الخدمات لا يمكن أن تخزن، ومن هذا المنظور ومن هذا المنطلق فصعوبة تخزين الخدمات أو استحالة تخزين الخدمات تجعل من عملية توريد الخدمة عملية ضرورية، ويجب في ذلك أن ننجز الخدمة وأن نضعها في متناول الزبون عند طلب الزبون، وليس قبل وليس بعد، لأنه يستحيل أن ننتج خدمة مسبقا وأن نخزنها. On peut donner des exemples tels que les questions liées à la gestion de remplissage ou du taux d'occupation pour les services hôteliers, le transport, la restauration. مثلا المثال الذي نقدمه عن هذه الخاصية، خاصية عدم قدرة التخزين الخدمات، مثلا إدارة مفهوم ما يسمى الامتلاء أو معدل الاحتواء، on appelle le taux d'occupation. هذا الامتلاء تقدم في مجالات كمجالات الفندقة والنقل والإطعام، بحيث لا يمكن أن نتصور مثلا أن نبيع أو أن ننجز خدمات فندقية أو خدمات نقل بغياب أو في غياب الزبون، أو أن ننجزها مسبقا وأن نخزنها. Donc il faut que à la fois et le prestataire de service et l'usager soient sur le même au même endroit, au même moment, pour pouvoir tous les deux et ensemble produire le service. إذن يجب أن يكون الزبون ومؤدي أو مورد الخدمة معا موجودان في نفس المكان وفي نفس الزمان لكي ينجز معا وينتج معا الخدمة المطلوبة. Un autre concept également lié à cette caractéristique de non-capacité des services à être stockés, c'est la disponibilité. La disponibilité qui pourrait être appréciée en termes de temps d'attente, les horaires d'accès, etc., pour accéder à des services tels que, par exemple, les services de conseil, d'assistance, de dépannage, de location, etc. إذا مفهوم ثاني الذي يأتي ليؤيد هذه الفكرة الخاصة بعدم قابلية الخدمات للتخزين هي فكرة ما يسمى الإتاحة، la disponibility أو التوفر. وهذا الإتاحة أو التوفر يقاس بمقاييس زمنية مثلا وقت الانتظار، مواقيت الفتح والغلق لمؤسسات إنتاج الخدمات أو توريد الخدمات. وهذا العملية نلاحظها مثلا في عدد كبير من المؤسسات الخدماتية كالمصارف مثلا، فلا يمكن أن نذهب إلى المصرف في أي وقت، هناك أو مواقيت للفتح ومواقيت للغلق، وداخل المصرف يجب أن نحترم إذا دور والوقت الذي يجب أن ننتظره. يعني ريتما يأتي الدور نتاعنا ونمر أمام الموظف لكي يستجيب وينجز لنا الخدمة. Toujours par rapport à la question des qualifications et des spécificités des services, nous avons également dit que le client est impliqué dans le processus de fabrication. أن الزبون يعني يتدخل مباشرة في عملية إنتاج الخدمة. لا يمكن أن نتصور إنتاج خدمة أو إنجاز خدمة فقط من طرف واحد وهو الشركة أو المؤسسة موردة الخدمات. فإذا لم يحضر الزبون، إذا لم يتواجد الزبون مع مورد الخدمة فيصعب حتى لا نقول يستحيل إنتاج الخدمة. Ainsi, lorsque la présence du client est requise sur le lieu de délivrance de la prestation, là, certains critères vont intervenir. Ce sont des critères qui concernent l'emplacement, l'accès, la sécurité, l'information, etc. إذن عندما نقتنع بهذا الشرط فهذا يعني بأننا ما دام اتفقنا بأن وجود الزبون ضروري في مكان إنتاج الخدمة، ويجب أن يكون هذا التواجد مع مورد الخدمة في نفس المكان وفي نفس الزمان، فبالتالي معايير مهمة قد تبرز، وهي معايير تأتي تحدد دور الزبون في إنتاج الخدمة، مثل مثلا المعايير الخاصة بنقطة التواجد، المعايير الخاصة بالدخول أو كيفية الوصول والولوج إلى نقطة أو إلى مكان مورد الخدمة، النقطة المتعلقة بالضمانات وبالأمان بالمعلومات وكل ما يتعلق بظروف ومحيط إنتاج الخدمة. Lorsque le service se fait à distance, tel que par les télécommunications, le e-commerce, services via Internet, etc., il est important de noter que la formation du client, de l'information des services d'assistance doivent être fournis suffisamment et préalablement donc à l'usager. عندما يتعلق بخدمات تنجز عن بعد، فهنا مثلا في حالة الاتصالات
المختلفة السلكية واللاسلكية، التسويق الإلكتروني، الخدمات عبر الإنترنت، عبر الهاتف. فكل هذه الخدمات عن بعد نشترط فيها معلومات أو إعلام أو إخبار الزبون مسبقا بشروط وبطرق وبالأدوات التي يجب أن يستعملها حتى يدخل إلى المواقع وينجز الخدمة أو ننجز الخدمة له عن بعد. Et bien sûr, enfin, par rapport à cette question donc de qualification donc des services, nous arrivons à un point culminant parce que tout cela va se heurter à un moment donné à des comportements d'usagers, des comportements de consommateurs. Et donc c'est à nous, entreprises prestatrices donc de services, de voir un peu quelles sont les manières avec lesquelles nous allons interpréter en attendant de bien comprendre les comportements pour pouvoir peut-être les influencer par la suite. إذا نصل الآن إلى نقطة مهمة تتعلق بأهمية سلوكات أو سلوكيات الزبائن في عملية إنتاج الخدمة. Et là, nous avons dit et nous avons longuement développé le principe qui dit que le service est intangible et de ce fait, le client se fonde sur la promesse annoncée par le prestataire et l'idée qu'il se fait du service. قلنا مرارا وتكرارا في سياق حديثنا عن الخدمات بأن الخدمات تتصف باللامادية أو بالطابع المجرد، أي أننا لا يمكن أن نلمسها أو أن نشمها أو حتى نراها، وبالتالي في هذه الحالة فالزبون ينبغي عليه أو يشترط حتى يعني يستجيب وحتى يقبل الخدمات التي تعرض عليه من طرف موردي الخدمات، يجب أن يعتمد على ما يسمى بالوعد المقدم من طرف مورد الخدمة الذي سوف تستعمل لاحقا كمؤشر من مؤشرات الحكم على مدى مطابقة الخدمة، جودة الخدمة مع ما تم تسليمه من خدمات. وهذه العملية إذن فهي عملية حساسة جدا وترتبط بسلوكيات الزبائن. Quand on parle de comportement de consommateur, il faut bien sûr préciser que quand on parle de comportement, il est question d'abord de profil de client. Il est également question de besoins de client, de ses attentes, de son niveau, de son degré d'implication qui vont influencer fortement l'appréciation et la satisfaction globale. الحديث عن سلوكيات الزبائن في عملية اقتناء الخدمات يجرنا للحديث عن أمور ترتبط بهذه السلوكيات مثلا الإطار النفسي أو الإطار الشكلي أو المواصفات، مواصفات الزبون، قدرتنا على معرفة ما هي احتياجاته، ما هي انتظاراته، ما هو مستوى اندماجه وانخراطه في عملية إنتاج الخدمة. وكل هذه العمليات لاحقا سوف تدخل في عملية تقييم مستوى الرضا أو ما يسمى بالمستوى الشامل للرضا. De même, le service délivré à deux clients aux besoins différents ne donnera pas au final la même prestation et les mêmes bénéfices. وهذا عمليا واضح بأننا إذا سلمنا نفس الخدمة إلى زبونين مختلفين فمعدلات رضا كل زبون من هؤلاء الزبائن لن يكون متساويا، فحتما عند زبون سيكون ممكن هناك رضا وقد يكون عند الزبون الآخر عدم رضا أو رضا نسبي. Donc il se peut que chez un usager nous allons obtenir une satisfaction globale, totale, alors que chez un autre usager ayant eu accès au même service, il n'aura pas donc cette satisfaction, peut-être qu'il sera carrément insatisfait ou partiellement satisfait. Voilà, donc cette question de comportement, nous allons la développer avec beaucoup plus de détails lors de la 5e séance, dans laquelle nous allons présenter un peu le cadre général, le mapping ou la cartographie dans laquelle vient s'inscrire un peu le comportement donc de l'usager ou du consommateur par rapport à cette question donc relative au service. إذن سوف ننهي وسوف نقدم أكثر تفاصيل في الدرس المقبل إن شاء الله بخصوص هذا الخاصية أو هذه النقطة التي تتعلق بسلوكيات الزبائن أو المستعملين.
وسوف نرى بأن هذه السلوكيات ممكن أن نحددها في إطار ما يسمى بخريطة التموقع الخاصة بسلوكيات الزبائن وهم بصدد اقتنائهم أو شرائهم للخدمات. وشكرا.